Online Online grocery. grocery prank. Ngayon mag-charge tayo. Wala to Hero ka ng worth man. 10,000 yung grocery. Kanang tindahan grocery package man na to. Kabutang hakalibutan, isiyo paghigong balitatay. Pinalera, tabangan lera, tanong kay Mawing Lawa. Surprises and gifts delivery. Looking for a perfect surprise gift for your loved ones? Look, now we do Van Trunk Surprise. We just don't deliver gifts. We deliver memories. We deliver anywhere in Lady and Samar. Package set. Ma'am Sarah's 65th birthday. Thank you, Ma'am Elaine and Sir Enrique, for choosing surprises and gifts delivery. Happy 65th birthday, Ma'am Sarah. Hello, good morning! Good morning, everyone! So guys, good morning everyone. Di na naman kita yan So nandito na naman tayo. At bound to Barangay San Diego, alang-alang tayo ngayon. But for today's video, ang ating celebrant is turning 65th birthday. So happy birthday Ma'am Sarah. And konting antay-antay na lang po at kami po ay parating na po para yung sorpresa po yun. At ating sorpresa po ngayon ay galing sa kanyang mga anak na si Sir Enrique at si Ma'am Elaine. So ayun, maraming salamat po kay Sir Enrique for choosing surprises and gift delivery for being a part of her mother's birthday surprise. So ayun guys, abangan nyo at sana ay pantig natin ang damdamin ng ating celebrant. At sana po ay masurpresa siya sa pinahanda ni Sir Enrique na regalo para sa kanya. So ayun guys, abangan nyo yung video na ilalabas namin. And don't forget to follow, like, and share our page. And God bless everyone. Keep safe and peace out. So yan guys, abangan nyo po mamaya kung mapaprank pa natin yung ating celebrant. Don't forget to follow our page for more videos. Bye! Thank you so much!
Ano papalit mo? Ano papalit mo? Ha? Open na. May kilala ka mga Sara ang Hildo. May delivery po kami. Ito ma'am, Ma'am Sara. Ang Hildo. Ito kami delivery nga grocery. Kanang online grocery man natin. Yung pangalan sa inyo. Online grocery. Opo. Ano niya fill daw pa? Ito sorry. Mapa-firma na lang kami, ma'am. Tapos paano na lang kayo kayo nga ni maging charge ma'am? Bayad daw. Nga ni maging charge ang bayad. Wala to kanang worth 10,000 yung grocery. Kanang tindahan grocery package man na to. Naging kanya. Waray la kuan ma'am waray sender pero matibutang niya ang aran. Mga unknown senders ito ma'am. Pero nga niya maging ngaran. Pati yung address. Sara. Oh, siya. Sara Angelio. Tambok mo po. Adi. Adi po. Dito na lang kita, ma'am. May daka upod dida nga pa mag-alsa na lang mga grocery. Pwede. Ore dida ting mga anak, ma'am. Oh, gusto na kan. Ay ko kuang pala niya pipirmahan ha. Adi na. Awada na. Sige, go. Surprise! Hindi ka po, ma'am. Happy birthday, Nanay Sarah! Happy birthday to you. Happy birthday. Bukol ba ka, Nay? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Yan. Happy birthday! Para natin mahusay na celebrate. Sige ka na, Nay. May idea ka, Nanay. Kanina. Maray pa. Kaya mo yung mga anak, Nanay. Kaya mo yan. Ayan. Happy birthday! Yan, may idea ka doon si Ganta, Nay. Parang nakasor. Yan na, may naluot nga message po para hain mo, Nanay. Tikang inigan, Ma'am Elaine, yan kang Sir Enrique. May na message today. Mama, happy birthday to you. You're the best gift I've got from God. I'm so blessed to have a mama like you. Love you so much, Mama. Thank you hatanan na imo suporta pati na kan tatay. Nahada ka mo perme para gabayan ako. Kami nga iyong mga anak nga na iyong mga apo. Mama, waray man kita mga ari-arian pero aada ka mo nga waray katumbas nga kabutang hakalibutan it iyo pagtigugma ni tatay. Maram ako na dako ipait mga kulang nga pagbalo sa iyo. Kapoy haapon titahanak pagkamulat. Hasta yan na nga may daapo kalugarin na family. Mama, thank you ha iyo nga suporta haapon nga pag-motivate kung waray ka mong waray kinap ako. Just know that everything you do for me is appreciated too. Happy birthday, Mama. Thank you for everything you did for me. And to my family. I love you, Mama and Tatay from Elaine and Patty. Hi, man yan ay Tatay. Nakatulong sa sampitong sa. So, yan na. Ano luwat is emo message na rin para dito pang anak. Sige, pamatag talo di Tatay. Para luwat makag-message para sa Tatay. Nay! Ikaw, Nanay, ano man luwat is emo message ko para sa mga anak. Sige, ano na kita.
Nani, anak mo gap ini. Bagat. Bagat. Adi, imo na. Oo. Aw kanini ate kanina. Bibirat imo anak nga ni. Ayun Kuya Junjun. Anto. Kuya Junjun. Yan na, ikaw liwatid ma message kan atong celebrant. Ano liwatid yung message? Pasal na kami. So, adi liwat, imo magad. Sige, kahit short message lang para kan atong celebrant. So, ako nito. Adi, dali na ate. Ayaw. Nakakayak na. Adi, Adi na nilay po. Adi na nilay po. Ada na. Awan. Ay, mas. Oh, yadi na ako. Dali na. Ato anak ko kaya. Anak mo. Sige, maupay. Ay, nakaulpot na. Adi na. Tatay, bakit may message ka para kang nanay? Iya birthday yan ah. Ganit. Bini ka ba makabati ka? May message ka kang nanay. Ayaw, happy birthday lang. Oh, How many dollars? Mga pagyaman timbukan. Nadididi. Bukat na natamon ba? Bukat na natin. At nabakyana. Lalaki ka din, friend. Oo. O, adi na. Anak pa rin ka na yan. Langabot na, o. Ako na. Asa pa itong Nanay, Anak, ito. ka mo ni nanay. Yan Yan na kayo. Yan na kayo kaadlaw ni nanay. Naman yung message ko at para kaiya. Len, ay. Sinagawa. Adi, ikaw baby, ano? Ikaw, ano tayo message kang lula? Ang daraga man ini. Ano tayo message kang lula? Message kang lula? Kiss na lang kang lula, kiss. Happy birthday! Adi pa na dali. Ay, kanina. Kanina, bisa short message na po. Ikaw. Mana? Sige. Kanina sana. Ay, hindi ko ka. Hindi na ako matanda, Adi. Sige natin mabiyay pa kami. Bakit may message ka po para kang nanay? Tinatalik yung kada. Mau pa na panlawa. Di tatay mo rin pa nag-message. Ano? Manda, nag-happy birthday na hiya. Bakit may mensahe ka kang nanay? Happy birthday. Ah, wala birthday. Sige, kiss na na kung maray. Happy birthday. Huwag lang alabi, Marcus. Ayan na. Nalusawa. Dere na pwede, Bulgar. Oh, diri pwede. Wala, sige, hug na lang kung diri pwede. Kaya may bata, ano. Sige, hug na lang ang nanay. 1, 2, hug na daw. Ano na? Kapit na, ito na. Inanay na lang na ako. Ang tatay na lang eh. Yan po. Kaya ano ko no? Waray, waray makakuha niyan din. Yan na, magbubluhan ni kita kahit pag-liwatan natin. Amo yung may gado nga ako to. Sige, 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yay! So yan na. Nanay, happy birthday. Sana nalipay ka po han. Ira, surpresa para kayo. Mamay lang. Para birthday sa kasawa. Yan na pala regaluhin auto. Birthday na. Kaya nga sa wag niya na ang tatay.
Kami ngayon na surprises and gift delivery. Naging kontakhan yung anak na yung Elaine na Sir Enrique. Yan na, thank you so much, Sir and Ma'am Elaine. Thank you so much for trusting surprises and salamat! Ganda salamat. Para maupod ka mong tanong. Kaya nga tumayaw ito na kami. Ano yan ha? Pag-iyak kita tawag mo. Kira, kaning mga anak, kaya naman, oh. Elaine, ano may iyakan? Sige, anan mo message liwat para haira. Bayong pinalera, tabangan na yun. Tanong itong pintawan. Elaine, Elaine, gihap. Thank you. Thank you so much. Sige, picture anay.